जय जगन्नाथ। आज्ञा एबे विभिन्न समय आपन किसी फोटोचित्र देखुवे यही जमीती मोहन माझी पछपटे ठिया होती आग धाड़ी सुजोग मिलूना। भारतीय जनता पार्टी बड़ बड़ कार्यक्रम मानक एक दृश्य जार फोटोचित्र को लेकिन विजु जनता दल हो कांग्रेस हो बा मोहन को विरोधी माने गोटे न्यारेटिव कर कह कथा देखु नवीन बाबू को जिते नवीन बाबू मुख्यमंत्री थिले से किभली भाव में सम्मान पाउथिले, किभली मोदी शाह पाखे बसुथिले, किभली छांटे बा डांठरे ठिया होइकी कथा कहते बसिक कथा कहते, किंतु मोहन माझी नैनमस्ती होउछंदी पछपटे कुआडे हजि जाउछंदी। किंतु आज्ञा नवीन पट्टनायक और मोहन माझी मध्य तुलना करिवाटा आदौ ठीक नुहे। कहीं जो फोटोचित्र गुड़िक नवीन पट्टनायक बुलूची, नवीन पट्टनायक जेते बेले भारतर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो पारी, सफल मुख्यमंत्री हो पारी, 2000 मसीहारू लगातार भाव में 24 वर्ष धरिकी क्षमता रही। एमतीक मोदी जिते बड़े मुख्यमंत्री न होते सेतेबेले भी नवीन बाबू मुख्यमंत्री थिले। से वाजपेयी सागर कथा होते, आडवाणी सागर कथा होते, एनडीए दलर जड़े सहयोगी थिले, पार्टीर प्रेसिडेंट थिले। तेणु निश्चित भाव में क्षमता मोहन माझी क्षमता भितर आकाश पाताल फरक रहा स्वाभाविक। नवीन बाबू तांको दलर सबू नेता टिकेट दियंती, तांको दयारे नेता माने विधायक होती, तांको दयारे नेता माने मंत्री होती, दलर और सरकार से मुख्य थिले। किंतु आपण देखंतु मोहन माझी दलर भी मुख्य नुहंती, कारण दलरे मुख्य अच्छा मनकर मनमोहन सामल, पुणी केंद्रीय स्तर में आहरी बड़ नेता अच्छा। 2029 बेलू निज टिकेट पाई मोहन माझी को आवेदन करने को पड़ो। जो भाई भाव में प्रति निर्वाचन मंडल 3 जण ना जीव, निर्वाचन मंडल भी 3 जण ना जीव, टिकेट मिल न मिल तार कौन कन्फर्म भी नहीं। आज मुख्यमंत्री अच्छा, काली केंद्रीय नेतृत्व चाहिए मुख्यमंत्री पदर हटई भी देवे, किंतु नवीन को क्षेत्र में ताहा नथिला। से जहाँ चाहिए से ही करें, कारण तांकु पार्टी से ही क्षमता देइथिला एवं सरकार मध्य से सांविधानिक विधि व्यवस्था अनुसार क्षमता पाइथिले। एवं आउ गोटे कथा, नवीन बाबू होउछंती विजु पट्टनायक पुओ। 1997-98 बेलू से राजनीति को आसिले सत, किंतु ता पूर्व विजु बाबू को पुओ हिसाब से जातीय राजनीति रे, दिल्ली राजनीति रे तांकर गोटे काटी थिला, तांकर गोटे धाक भी थिला। एक कथा मध्य भूली जावा उचित नुहे। एवं आजिका दिन में जिते मोहन माझी पछपटे ठिया होउछंदी कहीं जे तांको आग धाड़ी जो मैंने अच्छा से दलर तांको बहु आग धाड़ी नेता और बहु अभिज्ञ। योगी आदित्यनाथ कथा कहतु, पछरे मोहन माझी ठिया होइछंदी। योगी आदित्यनाथ आजिका दिन में भारतीय जनता पार्टी परवर्ती प्रधानमंत्री रेस भी से अच्छा। उत्तर प्रदेश भली गोटे बड़ राज्य रे शासन करुछंदी, बहु बार से सांसद भी होइछंदी। आपण देखिए शुभेंदु अधिकारी नहीं कि अनेक नेता माने योगी आदित्यनाथ पदस्पर्श करुछंदी। तेणु जिते तुलना होगा कथा, आपण नवीन मोहन को भितर तुलना करदे निश्चित भाव में मोहन काटी दृष्टि क्षमता दृष्टि नवीन कथार से ढेर आगे से मुख्यमंत्री, तांको कथा पुलिस शुणिबो, तांको कथा प्रशासन शुणिबो, तांको कथा समस्त शुणिबे। किंतु राजनीति रे हार जीत को लेकिन जनकर क्षमता बा काटी को तुलना करा जाए ना। तेणु नवीन बाबू सहित बारंबार मोहन माझी को तुलना करवा, तांको दल रे पछ दाड़ी केमिति बसिबा, मु भाबुची यह एक ठीक कथा नुहे। वास्तवता को बुझा दरकार। आपण जदि काली मोहन माझी नवीन पट्टनायक भली 15-20 वर्ष शासन करती, आपड़ देखिए से निश्चित भाव में आग धाड़ी को आसीजे। कारण दलर भी गोटे प्रोटोकॉल रही, जातीय दल
ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅମିତ ଶାହା ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା କଥା। ରାଜନାଥ ସିଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଦଳର ଗୋଟେ ହିରାର୍କି ଅଛି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ। ସେ ହିରାର୍କିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ବି ଯତ୍ନମାନ, ମାନେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ମନେକର ଭକ୍ତ ଦାସ, ସେ ନିଜେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଏକଥା ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିନିୟର ନେତା ଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଜେନା ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯିଏମାନେ ବିଧାୟକ ଯେ ଆମେ ପାୱାର ଅଛୁ, ସେମାନେ ଆଗରେ, ଆମେ ଆଗରେ ବସିବୁ, ସେମାନେ ପଛରେ ବସିବେ, ସେମିତି ହୁଏ କି ଆଜ୍ଞା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ନେତା ହାରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଯିବେ? ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରାଯାଉଛି, ଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ରେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁର ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁର ତୁଳନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଜଣେ 2 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ବୟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ଭୋଟ୍ ପାଉଥିଲା। ମୋହନ ମାଝୀ ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ଭୋଟ୍ ପାଇବ। ସେ ତ ନିଜେ ମାନିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ଜଣେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ବୋଲି କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ଯାହା ଦଳ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଆଲୋଚନା କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉ। ସେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଛୁଆ ଗଲେ, କି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଗଲେ, କି ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ସେ ନେଇକି ସମାଲୋଚନା କରାଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପଦ ପଦବୀ ଗାରିମା ଦଳରେ କାଟି ନାହିଁ ଏକଥା କହିକି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା।